Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here we are in topic 2 or chapter 2, sector of tourism and hospitality industry. Okay, this is fundamentals of tourism and hospitality. So let's go. Okay, this is the contents for sectors within the tourism industry. First, we have transportation. Number 2, accommodation. Food and beverage, attraction, recreation and adventure, meeting, incentive, conference and exhibition, travel trade, and tourism supporting services. Okay, let's go to the first. This is transportation. So what is transportation? Transportation is transport, or transportation is the movement of individuals, animals, and goods from one location to an additional. Okay, modes of transport consist of air, rail, road, water, cable, pipeline, and space. Anything that can transport from or can move from one place to another place, so we call it as a transportation. Okay. So here next is this is transportation. Okay, definition of transportation, functions and elements. Okay, definition is the movement of people and goods from one location to another. Function is one of the transits between generating regions and the tourist destination regions. Elements, the way, the terminal, the vehicles, the motive power. So element tu apa perkara yang perlu ada dalam transportation tu? Maksudnya mesti kena ada jalan. Kalau jalan darat kena ada jalan raya. Okay, kalau udara ada laluannya. The terminal, terminal tu perhentiannya di mana? Kalau bus, okay, ada stesen bus, ada stesen kereta api, ada lapangan terbang. And the vehicles, what types of vehicles you offer? Okay, ada kereta ke, ada bus ke, ada van ke, and the motive power. So the motive power ni yang menggunakan kuasa ataupun yang motif lah. Okay, motive power. So next is this is modes of transportation. This is examples. Okay, if we can see here, there is air from ground, land, or sea. This is ground. Actually, this is ground, land, and sea. So air, we have jet, airplane, helicopter, rocket, hot air balloon, and ground or land, we have car, bus, train, bicycle, animals. Animals also include in the land transportation because animals can move goods or things from one location to another location. So animals should consider as land transportation. Sea transportation, we have ship, submarine, jet ski, canoe. We go to the factors affecting visitors' choice of transportation. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita pilih sesuatu jenis transportation tu? Okay? Apa faktor yang mempengaruhinya? So yang pertama, for the first is time and distance. Okay, masa dan jarak perjalanan tu. Kalau perjalanan tu katalah daripada Johor Bahru ke Sabah. So faktor yang memerlukan kita untuk pilih transportation of course lah disebabkan oleh distance ataupun jauhnya, dan bukanlah mustahil untuk menggunakan perkhidmatan yang lain, tetapi perkhidmatan yang paling mudah, paling cepat, so time, consider it times and distance, so kita akan pilih yang bersesuaian. Okay, time and distance. Number 2 is cost. Cost, it depends to the travelers or tourist budget. So berapa budget you ada, so you boleh gunakan sebagai cost untuk transportation. Kalau you ada budget yang besar, yang tinggi, maksudnya kita akan gunakan cost, kita akan dapatkan kemudahan transportation yang lebih mahal lah. For example, if you compare the transportation, land transportation, examples is bus, or the air transportation, we have flight, aeroplane. Okay, you should consider the cost also. So number 3 is comfort. Okay, comfort. Which type of transportation offer a more comfort? Okay, awak pilihlah yang mana rasanya lebih selesa. So itulah transportation yang kita akan pilih. Itu faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kita untuk pilih transportation. Number 4 is frequency of service. Okay, frequency of service. For example, let's say flight Johor Bahru ke Langkawi.
dia cuma ada seminggu sekali je. Katalah seminggu sekali pada hari Isnin. Tapi kalau kita pergi by bus, okey, berhenti dekat JT Kuala Perlis. So Kuala Perlis naik ferry, naik boat ke terus sampai ke Langkawi. So setiap hari ada. So you choose the frequency of service. Which one is convenience to you as a traveller, as a tourist to get the transportation. Number 5 is availability of service. Is the service are available to use by the traveller or by the tourist? Okay, kita tengoklah available ke tak. Kalau tak available, tak boleh gunalah. Kita tak boleh guna pada tarikh kita nak gunakan servis ataupun perkhidmatan tersebut. Okay, next we go to accommodation. Okay, sektor yang kedua kita akan lihat adalah sektor accommodation. So accommodation ni adalah lodging ataupun tempat penginapan. So by accommodation, these facilities for the lodging of visitors to a destination, and the most common forms are hotels, motels, campgrounds, bed and breakfast, B&Bs, dormitories, hostel, and the homes of friends and relatives. So your homes of friends and relatives also considered as accommodation. As long as you can sleep, as long as you can rehat sementara menunggu ataupun sementara dalam tempoh travelling tu, boleh ada tempat untuk berehat, okay, sleep and eat. So it is considered as accommodation. Tapi yang paling common, yang paling biasa adalah hotel. So for the accommodation, apa jenis accommodation yang ada? Okay, types of accommodation. We have hotel. This is very common. We have guest house, or we call it as a homestay, villa, motel, chalet, caravan. Caravan is it is actually come from a van. Okay, a van. Then they design such a beautiful to sleep and to stay for having your vacations. Okay, this is caravan. And this is cruise ship and glamping. And glamping nowadays it is a bit familiar with the people because these people, okay, dia nak berkemah tapi nak berkemah yang eksklusif. So kemah yang eksklusif kita panggil sebagai glamping. Maksudnya kemudahan yang ada dalam tu lebih kurang dengan penginapan di tempat yang lain, tapi dalam konsepnya adalah konsep kemah lah. So namanya glamping. So next kita pergi kepada classification of accommodation. Apa klasifikasi? Apa perkara-perkara yang ada dalam accommodation ni? Okay, first is size or number of rooms. Okay, kita tengok size. Setiap hotel tu, kalau kita kata hotel tu 4 star ke, 5 star ke, 3 star ke, hotel rumah tumpangan ke, akan diberi perbandingan dari segi size ataupun jumlah bilik yang ada. Sama ada dia adalah hotel yang besar ataupun hotel yang kecil, small or big. Okay, bergantung kepada klasifikasinya bergantung kepada jumlah bilik yang ada. Next is target market. So target market, siapa target market? Siapa yang akan datang untuk accommodation ni? Kita akan tengok mungkin datang untuk tujuan bisnes, okay, ada meeting, ada symposium, ada forum, or leisure. Leisure datang saya saja bercuti. Okay, so itu target market. So price also considered as luxury, moderate, economy. Okay, luxury, you have money, so you will get the best services by offering the luxury price. Okay, for price is luxury, moderate or economy. So ownership and affiliation, we have a chain hotel, we have independent hotel. Independent hotel means there is no chain hotel. Maksudnya dia satu-satunya tunggal. Dia tidak ada hotel lain yang hotel lain yang sama di tempat lain. Okay, maksudnya independent. So chain dia ada. So chain banyak hotel-hotel yang ada rangkaian hotel di tempat lain. Sama ada dia berada dalam satu negara yang sama ataupun berada di negara yang berbeza. So untuk meal plan kita ada B&B. B&B stand for bed and breakfast. Okay, makan, tidur dan bangun untuk breakfast dan terus check out. European ada European, mungkin kita akan pergi untuk breakfast and lunch saja. Okay, American and modified American plan. Okay, sama ada kita pergi untuk for having breakfast, lunch and dinner, or lunch or dinner. Okay, so this is type of meal plan. So meal plan ni sometimes the meal plan will included in the room rates. So but sometimes if the guests are requested this type of meal plan, they will charge to the guests during guest stay at the hotel or guest stay at the accommodations. So location is downtown, airport, nature, city. There is a more location. So but then as you know, this is types of
classification, hotel classification dia boleh berada di mana-mana. Okay, kalau kita kata di airport, mungkin hotel tu berada berhampiran berdekatan dengan airport. Mungkin hotel tu berada di pulau, mungkin hotel tu berada di dalam hutan ke. So, itu adalah location. Okay, this is classification of accommodation. Seterusnya, the types of room. The first is we go to the suite room. So suite room is the most expensive room in a hotel. Usually suite is larger than a normal room. This type of room is geared to the needs of wealthy people and VIPs. The furnitures and fixtures are expensive and exotic. Normally, a suite has a king-size bed and consists of 2 or more rooms, a kitchenette and conference room. Suites often have beautiful views or scenery with the most suitable locations such as at the top of the building. So, suite room. Bilik ni adalah bilik yang paling mahal ditawarkan di setiap hotel. Tak kisahlah sama ada you stay di hotel 3 star, 4 star ataupun 5 star. So, kalau nama hotel tu adalah suite room, maksudnya itu adalah hotel yang paling besar, yang paling mahal ditawarkan di hotel tersebut. Katalah kalau hotel 3 star, suite room dia mungkin kita tengok biasa-biasa. Tapi kalau kita pergi kepada 5 star, suite roomnya sangat-sangat mewah. Mungkin suite room pula dia ada junior suite, master suite, ataupun executive suite. It depends to the hotels. But then, if the name suite room, you need to remember that this is the most expensive room offered in the hotel. Okay, suite room. Next, we goes to the deluxe room. Okay, types of room, deluxe room. This type of room normally represents the maximum rate charged by the hotel for a regular size sleeping room, and normally the size of the room and its standard facilities offered are suitable to the needs of business clientele. The bedding could be either a queen or king size bed, and the room has a considerable high level of comfort, furnishings, and decor, and its location is the next best location. Okay, for the deluxe room, kalau kita rankingkan dia, tadi yang pertama paling tinggi adalah suite room. So, kalau kita rankingkan yang paling murah sikit daripada suite room adalah deluxe room. Deluxe room ni sebenarnya dia maximum rate yang kita tawarkan. Maksudnya harga bilik yang maksimum yang kita tawarkan kepada guest. Contohnya dia duduk dekat dalam bilik tu mungkin sama size dengan bilik biasa tapi dia ada view yang cantik ataupun dia ada size of bedding, okay, bed ataupun katilnya yang lebih besar. Kalau bilik biasa mungkin ada queen, bilik ni mungkin ada queen or king size bed. Mungkin ada pilihan yang lebih besar, yang lebih selesa dan dekor yang lebih mewah. Okay, tapi size kalau kita consider daripada size bilik, deluxe room of course lebih kecil berbanding suite room. Sebab tadi suite room pun adalah bilik yang paling mahal. Tapi deluxe room adalah bilik yang paling maksimum yang kita charge harga kepada guest. Okay, this is deluxe room. Kita pergi kepada superior room. Okay, superior room generally it represent the moderate or medium rate type of room. Bedding could be either a double queen or king size bed. If we can see here, there is still they can offer the king size bed or queen size bed to the guest. Tapi untuk superior room, mungkin superior room dia tidak dapat view yang cantik seperti deluxe room tadi. Sebab tu kalau kita tengok harga dia represent the moderate or medium type. Okay, medium rate. Kalau tadi maximum. Okay, kalau untuk deluxe tadi dia maximum rate. Tapi kalau superior dia adalah moderate ataupun medium. Okay, harga yang pertengahan lah. Kalau kita pergi tengok yang seterusnya kita panggil sebagai standard room. So standard room is normally represents the hotel's minimum rate for a regular size sleeping room. Typically the bedding consists of 1 or 2 double beds, a queen or twin beds. If we can see here, there is no more king size bed for this standard room because this is a minimum rate. Okay, minimum rates. Mungkin kadar bilik yang paling rendah yang ditawarkan kepada guest di hotel tersebut, standard room. Okay, next kita pergi kepada economy rooms. Okay, economy rooms offered in this category might be reserved for overflow situations, discounted rates or special promotions. It is usually priced below the normal minimum rate and has certain drawbacks such as undesirable location or a small floor plan. Okay, untuk economy room ni ini katanya reserve untuk overflow situation. Tapi kadang-kadang dia ada di hotel tersebut, kadang-kadang dia tak ada. So economy room dia tak sama macam economy hotel. So economy room ni bilik-bilik tertentu yang ada di hotel untuk tujuan-tujuan kecemasan dan
sebenarnya bilik tu tak sesuai pun, tapi mungkin dia nak cover untuk overbooking dan nak offer kepada guest tersebut nak juga stay dekat hotel, so dia hanya ada economy room, so offer economy room kepada guest tersebut walaupun dia bukanlah bilik yang sepatutnya untuk dijual, tapi dia masih ada di hotel tersebut. Okay, economy room. Types of room, we have interconnected room. Okay, the room adjacent to each other have an interconnecting door allowing entry from one room to another without having to go through the corridor. The interconnecting doors can be opened or locked as per the guest choice. Untuk bilik interconnected ni, maksudnya satu bilik yang menghubungkan antara satu bilik yang lain. Okay, dia ada 2 bilik. Okay, for example, this guest dia beli ambil bilik 101, 102. So in between the rooms 101, 102, dia akan ada satu pintu. So pintu tu lah yang menghubungkan di antara satu bilik kepada satu bilik. Okay, dan dia tak perlulah keluar bilik tu nak pergi ke bilik sebelah, tak perlu. So maksudnya tak perlu buka pintu, tapi dia ada pintu connecting di antara kedua-dua bilik tersebut. Dan connecting door ni mestilah dibuka. Dia boleh lock dan ataupun dibuka mengikut pilihan guest lah. Kalau bilik sebelah kata tadi 102 dia lock, so 101 tak boleh buka. So kalau 101 lock, 102 pun tak boleh buka. So dia kena dua-dua unlock, so then baru boleh buka pintu interconnected tu. Okay, so this is interconnected room. Maksudnya bilik yang berhubungan ataupun connect lah dengan bilik bersebelahan. Okay, next kita tengok kepada room rates. Room rates adalah kadar bilik yang diberikan kepada setiap guest yang datang. Maksudnya di setiap hotel kita panggil sebagai room rate, kadar bilik. So kadar bilik ni berbeza mengikut setiap orang. Maksudnya berapa diskaun yang diberikan bergantung kepada siapa orang yang pergi untuk check in ataupun booking di hotel tersebut. Contoh rack rate. So rack rate ni adalah kadar tetap, tak ada diskaun. Airline rate ni adalah kadar yang diberikan kepada orang yang bekerja di airline crew only. Okay, corporate rate ni kadar ataupun diskaun diberikan kepada orang yang bekerja di sektor corporate. Group rate adalah kadar harga bilik yang diberikan kepada sekumpulan. Okay, sekumpulan. So maksudnya you datang untuk tujuan apa pun, datang dengan kumpulan, so you akan dapat rate. Group rate. Nama group rate, so dia akan explain lah berapa persen diskaun you dapat sekiranya you bawa group. Okay, same as package rate. So package rate adalah kadar bilik yang bersama dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya kalau di hotel tersebut kita ada ballroom. So ballroom tu kita buat wedding. So wedding ada offer bridal punya package. Mungkin complimentary satu bilik. Mungkin dia bersekali dengan ballroom tersebut, bersekali dengan makanan. So kita panggil sebagai package rate. Okay, package rate bilik tu diberikan atas sebab package yang telah kita ambil di hotel tersebut. Next is government rate. Government rate of course lah kadar bilik yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja di sektor kerajaan. And the last one is complimentary rate. Complimentary rate maksudnya kadar ni secara percuma. Kenapa kena tulis juga complimentary rate? Untuk record di front office tersebut. So front office akan record lah bilik itu terjual, tapi bilik itu complimentary. Complimentary maksudnya guest tidak perlu bayar apa-apa. Ini untuk kes-kes tertentu lah kita akan dapat complimentary rate. Okay, seterusnya kita pergi kepada food and beverage. Okay, let's continue to food and beverage. Okay, what is food and beverage? So food and beverage service is the food flow from the purchasing of the food to service to the customer, mainly concerned with delivery and presentation of the food to the customer after completion of the food production. And the following are the functions: purchasing food and beverage, planning menus, maintaining daily operations, maintaining cleanliness of all service areas in F&B outlets, maintenance of dishwashing machines, forecasting labor and cleaning supplies needs, and maintaining inventory control and monthly stock check, and food service, hygiene, beverage control, cost control, and budgeting. So banyak fungsi-fungsi yang kita boleh nampak dalam food and beverage. So dalam sektor untuk food and beverage, kita akan nampak sebenarnya F&B service atau perkhidmatan makanan dan minuman ni sebenarnya dia adalah satu flow, satu proses
penyediaan makanan daripada kita beli bahan tersebut. Okay, purchasing, beli bahan-bahan yang digunakan untuk menu tersebut sehinggalah menu itu dihidangkan kepada customer. So itu kita panggil sebagai food and beverage service. Okey, banyak perkara-perkara yang terlibat ataupun function ataupun fungsi yang terlibat dalam F&B ni. Kita tengok daripada pembelian, kita punya receiving, macam mana nak jaga hygiene, okey, macam mana kita nak merancang menu, macam mana nak merancang kos untuk menghasilkan sesuatu menu. So overall itu adalah food and beverage. So seterusnya, this is food service category. So maksudnya dalam F&B ni apa kategori yang ada? Kita boleh kategorikan kepada commercial sites, divided into commercial site and on-site facilities. Untuk commercial site, kita boleh tengok ada fine dining, casual dining, quick service and specialty restaurant. Untuk on-site facilities, we have primary, secondary school, college, university, healthcare facilities, business and industry, military, airlines and airport, correctional facilities, convenience store. So kalau kita nampak perbezaannya, yang selalu kita nampak kedai, restoran McDonald's, Pizza Hut, restoran-restoran makanan, apa-apa saja restoran itu adalah commercial site. Tapi yang on-site facilities ni biasanya makanan-makanan yang ditawarkan di kantin sekolah, kantin sekolah rendah, kantin sekolah menengah, di pejabat-pejabat kerajaan, di mana lagi, lapangan terbang ataupun asrama. So ini adalah on-site facilities. So this is types of restaurant. Yang pertama kita akan lihat apa tu sebenarnya fine dining. Okay, dalam restoran jenis-jenis perkhidmatan yang kita dapat untuk F&B ada fine dining. So fine dining, also known as white tablecloth establishments, and distinguish themselves by price, service, ambience, location, and menu offering. So fine dining restaurants are those establishments that offer very high standard in all aspects of their operations, an extensive table d'hôte menu, service, good quality facilities and decor, and service accompaniments and extra. They can be found in 4 and 5-star hotel. So for fine dining ni maksudnya dia melambangkan suatu perkhidmatan makanan yang mewah. Okay, kalau kita tengok bayaran ataupun harganya pastinya mahal dan biasanya berada di hotel-hotel 4-star dan 5-star. Kalau kita tengok contoh cutleries ataupun setting yang ada, sungguh banyak peralatan. Tak sama macam kita pergi makan di restoran-restoran biasa. Mungkin dia cuma ada plate and ada fork and spoon. Tapi yang ini dia akan ada goblet, ada BB plate, ada banyak. So banyak peralatan tu lebih daripada yang biasa kita lihat. Dan environment ataupun ambience ataupun persekitaran, suasananya pun akan kita rasa suasana tu eksklusif. Dengan dekor yang ada, dengan perkhidmatan yang diberikan daripada ambil menu, taking order daripada guest, sampaikan, hantarkan pesanan. So semua flow itu kita akan dapat rasa dia punya kemewahannya dan juga suasana yang berbezalah fine dining. Okey, seterusnya kita ada casual dining. Dia lebih kurang tadi macam fine dining, tapi yang ini menu dia lebih simple. Okay, a restaurant that serve moderately priced food in a casual atmosphere is called a casual dining restaurant. Such restaurant usually provide table service and comprise a market segment between fast food establishment and fine dining restaurants. Untuk casual dining, dia boleh jadi macam-macam. Kalau kita tengok casual dining, contohnya kalau kita pernah makan di Pizza Hut, so Pizza Hut dia ada sediakan, dia akan setting. Dia tengok kita punya menu apa, so dia akan setting ikut kita punya menu. Setting tu masih ada, tapi setting tu tidaklah eksklusif seperti fine dining. So fine dining sangat eksklusif dan sangat banyak cutleries ataupun setting yang ada di atas meja. Tapi untuk casual dining dia lebih simple. Okay, lebih simple dan boleh juga berada di fast food establishment. Okay, itu adalah casual dining. So seterusnya adalah quick service. So quick service ni apa? So fast food restaurant offer limited menus featuring food such as hamburgers, fries, hot dogs, chicken in all forms and other items for the convenience of people on the go. And choices are always limited, cheap menu items which are affordable by all general public. Food ingredients are semi-processed in the central kitchen before delivering to the restaurants, and food can be consumed either on the premises or
taken away. So taken away, bawa balik ke nak makan kat situ ke boleh. Okay, quick service nama pun quick. So quick maksudnya perkhidmatan makanan dan minuman ni yang kita dapat dengan cepat. So kita refer juga kepada fast food restaurant. So fast food restaurant kita ada apa? Kata McD macam McD lah, walaupun McD kita dah boycott. So macam McD, kita order, sebenarnya semua yang kita order tu dah ready. Dia cuma ambil packingkan untuk kita. Semua yang cepat-cepat segera-segera kita ada kat depan tu, kita ada Mary Brown, KFC kita ada. So itu kita consider sebagai quick service. Okay, sebab ada kita nak bawa balik makanan tu ataupun makan di situ, tapi dia tak ada setup ataupun cutlery setting seperti fine dining dan casual dining tadi. Okay, ni quick service. Okay, seterusnya, this is specialty restaurant. So apa yang kita kata sebagai specialty restaurant adalah restoran-restoran yang khusus ataupun mengikut tema-tema tertentu. Okay, for example, the first is theme. Okay, the best example of creating a concept and tailoring the menu, ambience and decor to a particular market. And ethnic, the increasingly diverse offering of ethnic restaurant reflects the growing diversity of population. Okay, tema mungkin kita boleh nampak apa tema yang eksklusif ditawarkan dekat restoran tu. Mungkin temanya klinik restoran. Klinik restoran maksudnya daripada dia punya persekitaran, daripada cutlery setting ataupun peralatan-peralatan yang digunakan, semua tema seperti klinik, for example. Okay, etnik pula boleh merujuk kepada restoran-restoran contohnya macam restoran Chinese tapi yang halal. Okay, halal Chinese restaurant ataupun mamak stall ataupun kedai mamak tu kita panggil etnik apa. So maksudnya dia ada etnik. Etnik tu bukanlah kita rujuk kepada siapa orang yang masak, tapi apa specialty restoran itu mengikut etnik. Okay, kalau Indian mungkin ada yang kedai daun pisang, contohnya nasi apa yang apa daun pisang. So specialty dia adalah mengikut kepada tema ataupun etnik yang ditawarkan. Makanan ditawarkan tu mengikut etnik apa. So itu adalah specialty restaurant. Okay, habis untuk kita punya restoran, kita dah pergi 3. Okay, kita dah pergi 3, kita dah tengok accommodation, dah tengok restoran. Yang pertama tadi kita tengok transportation, yang kedua accommodation, yang ketiga restoran. Yang ini kita tengok tourist attraction. Tourist attraction adalah tempat-tempat tarikan pelancong. Nak pergi mana? So kalau kita tengok tourist attraction, dekat sini ada cultural attraction, natural attraction, events, recreation, entertainment. And the attractions provide the single most important reason for leisure tourism to a destination. Tak kisahlah alasan dia untuk apa, dia pergi, dia suka tengok tempat-tempat tarikan ni. So kalau orang kata kat situ ada, okay ni boleh OOTD, okay ini adalah sejarah, ini adalah boleh berrekreasi. So dia pergi untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Kenapa dia ada tarikan di situ untuk pelancong. So apa yang ada untuk recreation and adventure? Okay, this is number 5. Sector number 5. Number 4 tadi tourist attraction. So number 5 adalah recreation and adventure. Okay, adventure. So recreational activities provide fun, relaxation, excitement, social attraction, and challenges. Adventure travels offer a broad spectrum of outdoor tourist activities. They may be various risks which must be overcome by the participants. So recreation and adventure. Okay, ini salah ejaan ni. So adventure, recreation and adventure. Maksudnya dia adalah satu perkara yang kita buat ataupun sektor ni adalah sektor yang menawarkan rekreasi ataupun satu sukan ataupun perkara-perkara yang aktiviti-aktiviti yang mencabar. So dia di bawah recreation and adventure. Seterusnya kita lihat, okay, di bawah recreation and adventure, we have commercial recreation and we have public recreation. So commercial recreation is any recreational activity for which guests pay a fee. Bila bayar dipanggil sebagai commercial recreation. So amusement parks, theme parks, water parks, zoos, aquariums, museums, private club and family entertainment centers offer recreational activities. And for public recreation is either free or paid recreation that takes place on state and federal land in the city, state or national parks. Okay, sama ada kita bayar, tidak ada bayaran secara percuma ataupun kita bayar sangatlah sikit. Sekadar untuk kita bayar kepada katalah kerajaan, kalau national park ataupun taman negara, okay, kita bayar untuk penambahbaikan ataupun pemulihan kawasan tersebut.
Maksudnya bukanlah bayar cas untuk bayar gaji pekerja ke, itu untuk komersial. Tapi untuk public recreation sama ada percuma ataupun hanya sedikit saja amount yang perlu dibayar untuk rekreasi tersebut. So monuments, seashells, historic sites, national parks and preserve and all included in this category. So kalau kita tengoklah recreations ni yang mana kita boleh pergi, yang kita boleh tengok monument, kita boleh tengok kejadian sejarah. So di bawah public recreations. Okay, number 5. So number 6, we have meeting, incentive, conference and exhibition. MICE, kita panggil sebagai MICE. So MICE is a form of tourism largely associated with business purposes, an event where the primary activity of the attendees is to attend educational sessions, participate in meetings and discussions, socialize or attend other organized events designed to bring people together for purpose of exchanging information. Okay, MICE ni lebih kepada satu aktiviti yang ada satu gathering. Okay, meeting, incentive, conference and exhibition. Maksudnya MICE mesti dia ada satu aktiviti yang dia gather semua orang duduk sekali semua, buatlah satu meeting, buatlah satu conference atau buat satu exhibition. So ini adalah sektor yang berada di bawah tourism and hospitality. Seterusnya, this is number 7, not 6. Okay, this is number 7, travel trade, and include those organizations, firms, and individuals that provide various elements of the total travel experience. Travel trade is a tourism term referring to tour operators, travel agents, receptive operators, and wholesalers. Okay, travel trade ni yang mana-mana perdagangan, bukan berkata perdagangan, maksudnya firma-firma yang menawarkan travel experience. Maksudnya daripada operator, daripada travel agency, semua yang berterlibat dalam memberikan package pelancongan kepada pengguna. Okay, so itu di bawah travel trade. So here we are, habis sudah topik 2. So saya harap semua pelajar dapat memahami sepenuhnya topik 2 ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh kemukakan kepada saya. Okay, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.